କଥାରେ ଯଦି ପକେଇଲେ କାନକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ ମନ ଆଉ ହୃଦୟରେ ଯଦି ପକେଇଲେ ନା ଦେହକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ତମେ ଚାକରକୁ ମୁଁ ଚାକରାଣୀ କରିଦଉନା ତମେ ମନର ରାଣୀ। ତମେ ଯିବ ତମ ଦେହର ତାତି ସେଇଠି କଥା ଦଉଛି କରିଦେବି ତମକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାଥୀ। ସାଥୀ ସାଥୀ ଫୁଲୁରି କଣ ସତ ବୁଝୁ ଇଏ ଫୁଲୁରି କେବେ ମିଛ କହିନି। ତାହେଲେ କୋଉଠି କେମିତି କହିଲୁ? ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଚଳିବ? ବାବୁ ତ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଗଲ ଅଫିସ। କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଚଳିବ? ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ଗୁଡା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ ଦେଖି ସାରେ, ତାପରେ ଯାଇ ସବୁ କିଛି କରିବି। ଦେଖି ସାରେ ହେଲା। ଆମର ଆଇଲେ ହେଲା ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହେବିନି କେମିତି? ତୁ ତ କଥା କହୁନୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ କାମ। ये टोका तुमको जवाब ठोकीबनी। चिंता कहीं मजे से खेल करते स्टाइल बाबा को मारो गुली हे बोलेरी संतर कहूची अबे बाहे बिना जमान बसिमिति गोटा आइडिया भाबी पचारलु कोन हमो दी जणक भितरु जणको घर छाडी दो पड़ी घर छाडी दो। ना मोर घर छाडी बानो नै। हां तू जदि न छाडीबो मु छाडी देबी तो भाई आउ हां कहलिबो तो हेले तम बाबू हमकु रखिबे बाबू। हां बाबू न रखले भाई मु तो रखिबो। तमे रखिबो? हां केमिति रखिबो? भाई करबी। हां तारा फसाते रहबा कोन घर जे है की? घर जो है कहीं रहबा। सुन हां ଆମେ ଦିଅ ସାଥି ରହିବା। हां ତମେ ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରିବ, ରାତି ହେଲେ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। आ ताले मु जोटी रही की काम कर सिद्धि रहले कोन असुविधा? छोड़ी मु कोन कहूची हम बाबूंगर गोटे पुराना मोटर साइकल अछि। पुराना मोटर साइकल दिन रे सेठी काम करबी हैला आ राति रे एलो जाऊ पछे आसिगिरी सकाळे करे ताल तो बढ़िया हो। बढ़िया हेला के तोले म कौन लागे तोरे? कथा बाकी सब कथा हेई गला हेले सेई अरे बुझी पारना कोन तबे मो देह जाति पोड़ी गला तबे जदी शांति न करिवो ये देह पूरा पाउस हेई जीवन ଭିତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ମୋ ଦେହ ସବୁ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ଖାଇଛନ୍ତି ମୋ ଆଟା ପିନ୍ଧିନି ତମେ ଦେଖିବ। ଆମେ ତ ପିନ୍ଧିବ ଓଲେଇବ ଆମୁ କୋନ ଥଣ୍ଡା ବି କୋନ ତମକୁ ଖାଲି ଦେଖିକି ଆଉ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଜାଣିଲା କିଛି ଗ୍ୟାପ ରହିବ କି ନାହିଁ? ରହିବ ସେଇ ଗ୍ୟାପରେ ଦେଖିଦବ ମ୍ୟାପ ଦେଖିଦବ। ଚାଲ ତାହେଲେ ଯିବା ଭିତରକୁ ଆଜି ଆଜି ବଢିଆ ଘରକୁ ଯାଉ